So guys, magla-live po tayo. Ala, ganito to, baliw ata ate. Wait lang guys ah. Ilalagay ko lang. Aray! Ang sakit, ano yun? Wait lang guys ah. Pause ko muna. So guys, ito na po, naayos ko na po. Saglit lang guys. Ayan na po guys ah. Ha? Bali, hindi naman abot dito yun. Hindi naman nakakamit yun.